ka mokgwa o latelang Matheu kgolo ke 10 temana ke 10 le metso e sebetseng ya 20 mme ba le a jwana bonang ke le Roma le jwalo ka dinku hara diphiri ka lebaka leo le be bohlale jwalo ka dinoha mme le be ba senang mano jwalo ka maebana kgorwana mme le tsohele batho masene bane ba tla le isa hotla ba le shape masene a kgokgeng a bona hape le tlaiswa pela babusi le pela marena ka lebaka la ka le be dipaki tse ka honna le ho ditjhaba empa mohla ba le neelang bona le tle se ke la ba belella mokgwa o batla le tla bua ka ona le seo le tla se bolela obane seo le tla se bolela le tla se newa nakong yona eo obane a ke ya eba lona le buang empa e tla ba moya wa ntata lona o buang ka lona ke motho wa hlophe ke tsamaya ka pina Phutheo e ratehang lentswe lena la ho rongwa nako eo le yang ka ro moloko ho ke le rumang ka ho ona ke moloko ho bontate matsatsing a kasheno ba sa tswa fe mo tsamaya le bana ba banyanyana bana ba mohlona bana le sugar daddy ke moloko ho ke le rumang ka ro ona le tsatsi ya kasheno le na le thomo yang ka ro moloko ona wo ke le bolelang ka ro yaba modimo o Elia wena tloa o yenna ya botjhaba tsatsi hobane ke o rumile o ya molatswaneng wa Kirite mabapa le Jordani teng o tla fumana divareta ka mokgwa o tla utlwisisa ka teng ke tsona tse tla o fepa teng motho ya rubilweng modimo ha o mo leselle ka mo lieto o rumile o na le lieto moprofeta Isaiah ho ba le mantswe a reng ke tla roma mang o re romanna morena ka ro ditjhaba ka ro bona batho bao ka ro ona moloko o una le mantswe a reng bona ke ya Jerusalema ke tlamilwe ke moya ha ke tsebetse ka ntlhaela teng ke motho ya rumilweng o tloela bofela mahae o tloela bobrauti mahae o tloela bonna johle mahae eba o kena ka rolie sefera sere motlanka wa morena le a dikatsa kallana tseleng wa bathata jwang le jwang o ne o tadime sefapano ke mo matla re a tholang teng ke o rumile yeso nako ya rumang batho ba 70 o re ho bona e yang le ba bolelle evangeli ha ba dumela le ba kolobetse ka lebitso la ntate la moralle la moya o halelang o re ha ke lo rumile ho na le nako eo ba tla hana evangeli ha ba hana evangeli lona le tswa ka romotsi le tlelo la dieta le hlohlole mo bua lona wa motsi ho bane le phethile ya rona ka ke o rumile ke o rumile ya o etsa tshebetso ya
ha o etsa tshebetso ya hao se ka sheba hore na ntate Modipi o etsang. Ha o etsa tshebetso ya hao se ka wa sheba hore na mme Malerato ya hae ke efe. Etsa ya hao fela tshebetso ka mehla. Lentswe la Modimo letsatsi le leng ya ba Yohane Mokorobetsi o roma barutiwa ba hae o ba roma ho Jesu o re akele motseng o re na ke yana yo ke sa mo lebeletseng nna. Yesu o ba le lentswe o ba le yena ba mo boleleng hore difofo di a bona di ritsa di a tsamaya o romile le wena ha di tlo qetella hle empa lentswe la Modimo le re ya le ka letsa motjhetho ke Modimo wa rona a roma Jesu a mo romella ditjhabeng ya ba Jesu o swela batho sefapanong sa Golgotha a phetha ya hae ka ke o romile ka romo le ko wena ya o etsa mosebetsi wa hao. Jesu na kwa tata mo phetha thumo ya hae o re le nna ke tlo le romella moya o halalelang e le moyemi ka Kristo morena.